बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, दो बड़ी खबरें इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है। एक तो नाज़रीन काम, साबिका अदाकारा नरगिस वाला जो मामला है उसके ऊपर बिलाखिर तशद्दुद क्यों किया गया, क्योंकि ये खबर बहुत गर्दिश कर रही है कि जनाब उसके शोहर की जानिब से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। आखिर हकीकत क्या है, यानी कि तशद्दुद तक बात क्यों पहुँची, क्या वजह बनी कि जनाब मेरी वो आपने मिसाल सुनी होगी कि जनाब मार मार के तुम्हारा जो है वो मैं हुलिया बिगाड़ दूंगा या मुंह बिगाड़ दूंगा। तो आज वाकई जो मार मार के जो है वो नरगिस का चेहरा तो बिगाड़ दिया गया, लेकिन वजह क्या, यानी कि यहाँ तक नौबत क्यों आई, ये हकीकत आपके सामने रखते हैं। पूरी स्टोरी आपके सामने खोल के रखता हूँ कि क्या वजह बनी कि जनाब नौबत यहाँ तक आ गई कि अच्छा खासा एक बस्ता घर था वो क्यों जो है वो इस वक्त उजड़ गया है। और दूसरी बड़ी खबर नासिक का, जो बहुत बड़ी खबर है इस वक्त हमारे जो इम्पैक्ट डालेगी सियासत के ऊपर, और जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि सब अच्छा नहीं चल रहा है। जो कहते थे ना कि जी ये 26वीं यानी तरमीम करके जो है वो फंस चुके हैं और इस वक्त जो है वो इनको लेने के देने पड़ गए हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि हम कर क्या बैठे हैं। और ये जो अहम मुलाकात है ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनने जा रही है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए। ख़ासकर मैं डायरेक्टली ये अल्फाज बोलता हूँ कि हमारी फ़ौज के लिए जो है वो ये मुलाकात बड़ी जो परेशानी का सबब बनने जा रही है। तो ये बड़ी अहम कुछ डेवलपमेंट है जो मैंने मुलाकात एक हुई है उसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। जस्टिस याहिया अफरीदी का इसमें बड़ा अहम रोल है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ही ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। क्योंकि इसको जो है वो लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि जनाब इस तरह जो जहाँ हक और सच की आवाज़ बुलंद की जाए वो उसको आगे फैलाया जाए, तो रिपोर्ट भी किया जाता है। तो सबसे पहले स्टोरी की जानिब आते हैं नरगिस के हवाले से। नाज़रीन काम, सबसे पहले तो जो उसका एज आ ह्यूमन, अगर ह्यूमन बीइंग में बात करूँ और जो उसके साथ हुआ है तो तशद्दुद का मामला, तो उसकी मजम्मत करता हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैं उसका, क्योंकि मैं वीडियो नहीं चला सकता, वीडियो भी नरगिस की जानिब से जारी कर दी गई है जो उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, क्योंकि मैं उसका एलेबोरेट कर देता हूँ। क्योंकि वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइन की जो है वो खिलाफवर्जी हो जाएगी तो कॉपीराइट इशू है। नाज़रीन काम, सबसे पहले मैं जो तशद्दुद है उसको जो है वो आपके सामने डिस्क्राइब कर दूँ, फिर वजूहात के ऊपर आते हैं। नाज़रीन काम, पूरे का पूरा जो चेहरा है वो जनाब मेरी बुरी हालत है, यानी कि ये ज़ुबान तक जो कट है, ज़ुबान के अंदर जो है वो कट भी लगे हुए हैं और पूरे का पूरा चेहरा जो है वो मार मार के जनाब मेरी हुलिया बिगाड़ दिया और गहरे जो है वो नील पड़े हुए हैं। और बाजू के ऊपर जो है वो जैसे क्या कहते हैं उसको, दंदियाँ काटी गई हों और जनाब मेरी बाजू के ऊपर भी निशानात हैं ज़ख्मों के और चेहरे का बुरा हाल है। अब वजूहात के ऊपर आते हैं, क्योंकि जब मैं वजूहात बताऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा कि चेहरे का बुरा हाल हुआ किस तरह। अब नाज़रीन काम, एक FIR लॉन्च की गई, एक तो वीडियो जारी की गई। सबसे पहले तो बयान ये आता रहा कि जनाब वो नरगिस का भाई है, उसने 15 पे कॉल की कि मेरा जो ये बहनोई है ये मेरी बहन को इसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाता था, बला बला। इससे आगे खबर नहीं चल रही थी, लेकिन अब FIR लॉन्च कर दी गई और उस FIR में उन्होंने बताया कि सुबह 5:30 बजे के करीब मैं नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ी, तो मेरे शोहर जो हैं वो माजिद बशीर आ गए। अब आई थिंक ये नरगिस उनकी दूसरी बीवी हैं। तो उस वक्त जो वहाँ आए और उन्होंने जो है वो मुझसे मुतालिबा किया, मेरी जायदाद की हड़प करना चाहता है और मुझसे मुतालिबा किया, बरकी वाली साइड पे 9 केनाल का कोई प्लॉट है वो मेरे नाम करो, बाकी कुछ जायदाद है, और बहुत सारे पैसों का मुतालिबा किया। क्योंकि आपको पता है कि नरगिस से जिससे शादी की होगी वो पहली तो बात है लालची होगा, और फिर जो नरगिस ने आपको पता है काफ़ी पैसा बना लिया था स्टेज ड्रामे करके और मूवीज़ वगैरह करके, और फिर उसके ब्यूटी सैलून भी हैं आपको पता चला रही हैं, और ठीक ठाक उसने यानी कि अपनी जायदाद बना ली। और मैं उस डिटेल में नहीं जाता, वो बड़ी गंदी बातें हो जाएंगी। बरकैफ तो लालच में आकर के उस इंस्पेक्टर ने, और आपको पता है कि इन जैसी अदाकाराओं को इस तरह के लोग चाहिए होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर सकें, इनको वो अपने आप को महफूज फील करती हैं। तो इस तरह के जो थानेदार टाइप लोग हैं वो इनकी ज़रूरत होते हैं। तो नाज़रीन काम, उन्होंने ये डिमांड की जायदाद अपने नाम करवाने की और जनाब वो सारी चीज़ें। और असल जो वजह वो ये थी कि कोई आफ्ताब इकबाल की साबिका अहलिया है मरियम, वो मरियम को उस घर में जो है वो लाना चाहते थे। आपको पता है कि वो तो पहले ही 2 शादियाँ की हुई हैं, तीसरी शादी के चक्कर में तीसरी को और ख़ातून को जो है वो लाना चाहता है और वो तमाम जायदाद भी हड़प करना चाहता है। यहाँ से जो है वो ये सारी वजह बनी लड़ाई की और जनाब उसके ऊपर जो है तशद्दुद किया गया। और उन्होंने बताया कि जो सरकारी
پسٹل ہے اس کے بٹ مارے گا، یعنی کہ وہ جو چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور جو ویڈیوز آپ کے تک پہنچ جائیں گی اگر آپ نے نہیں دیکھی کوئی سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت وائرل ہونا شروع ہوگی جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو پورے وہ بٹ مار مار کے برا حال کیا ہوا، پورے یہ چہرے کا ستیہ ناش مارا ہوا، اور آنکھ کے اندر بھی زخم ہے، زبان کے اوپر کٹ لگے ہیں، اور پورا چہرہ جو ہے وہ اس کی حالت جو ہے بگاڑ کے رکھ دی اس شخص نے۔ تو یہ ناظرین کا معاملہ ہے، تو جائیداد کا الزام لگایا ہے کہ جائیداد اپنے نام کروانا چاہ رہا ہے، اور دوسرا مریم جو آفتاب اقبال کے ساتھ کہہ رہی ہے اس کو گھر میں لانا چاہ رہا تھا۔ تو یہ سارا وہ معاملہ بنا تشدد کی وجہ اور لڑائی کی وجہ، اور یہ اب انہوں نے FIR لانچ کروا لی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری سٹوری کی جانب ناظرین، جو بڑی خبر ہے، ملاقات، ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس یحییٰ افریدی ان کے سر کا درد بن گیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ والوں کو یہ تھا کہ جناب جسٹس یحییٰ افریدی کو ہم لگائیں گے، وہ انکار کر دیں گے، تو جناب ہم جو ہے وہ جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال خان بندوخیل تک پہنچیں گے، ان کو چیف جسٹس لگائیں گے، تو وہ ساری تدابیر جو ہے وہ الٹی ہو گئی۔ اب جسٹس یحییٰ افریدی ان کے جو ہے وہ کہہ لیں کہ گلے پڑ گیا ہے، جسٹس یحییٰ افریدی والی جو تعین آتی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی تمام باقیات کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے، جسٹس منصور علی شاہ کو جو ہے وہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ایڈ کیا، اور باقی انہوں نے جو ایک اور کمیٹی ہے استحقاق کمیٹی، اس کا سربراہ مقرر کر دیا۔ ایک ان کو ویلیو اور امپورٹنس دینے کی کوشش کر رہے ہیں جسٹس یحییٰ افریدی، جو کہ ان کا مقام بنتا ہے۔ اب ناظرین کا کام کیا ہوا ہے کہ کہاں ملاقات ہوئی ہے 6 ججز کی، جنہوں نے خط لکھے تھے جسٹس یحییٰ افریدی کے ساتھ، اس میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نہیں تھے، خط لکھنے والے 6 ججز تھے جنہوں نے جسٹس یحییٰ افریدی سے ملاقات کی۔ اب اس ملاقات میں جو چیزیں ہوئی ہیں، جو ڈسکشن ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کیونکہ یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ نے معاملہ لٹکا دیا تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ کو کہا گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بڑے سویر الزام ہیں اور واضح الزامات ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے حوالے سے، جس طرح ان کو تھریٹ کیا جا رہا تھا، یا جس طرح انٹرفیئر کیا جا رہا تھا فوج کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ تو وہ جناب جسٹس یحییٰ افریدی نے انہوں نے اس معاملے کو ڈسکس کیا، اور جسٹس یحییٰ افریدی کی جانب سے اب جو خبر ہے، جو عدالتی ذرائع ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی سے ان کو یقین دہانی یہ کرائی گئی ہے کہ جناب اس کا ہم ضرور کوشش کریں گے، یعنی کہ یہ اس کا سد باب ہم ضرور کریں گے، اور انہوں نے یہ تسلی دی ہے ان ججز کو کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ آج ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر والا بل آنا تھا جس میں اور تبدیلی کی جانی تھی، وہ بل بھی آج روک لیا گیا ہے جسٹس یحییٰ افریدی اور ان کے ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ ایک اور بل لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں 25 ججز کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والی جو کمیٹی ہے یا جو ججز والا جو معاملہ ہے وہ برابر کر کے جو ہے وہ معاملات کو اب چلایا جائے۔ تو اب یہ اس طرح کی بھونڈی حرکات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس اہم ملاقات کے اندر جو ہے یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ 6 ججز والا جو خط ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت کھرا کہاں تک پہنچتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ اب پریشانی کا عالم ہے، اور جناب میری اس حوالے سے بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تو بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔